Girescue karon sa mga silingan ang usa ka manager nga babae nga matud pa gibusog ang iyang gutom nga bibingka sa duha ka kumkom nga sili. Human kini nasakpan sa kanang gitawag og live-in partner sa lalaki. Ania ang report. Sir, tabangin niyo sir. Sir! Isa dire sir. Pwede ka na ako ma-interview diri dapit sir sa may tindahan ka na ako interviewon dito dapit sir oh. Pwede sir. Oh, pwede ka na ako ma-interview diri sir. So mo ni mga higala ang kibali silingan no sa mao nga babae nga katong tawag nga silian ang pagkatawag lang natong iyang mamon or iyang bibingka. So unsa ba tong pagka hitabo sir mangutana ko nimo? Kuan to sir sa kanang tinuod gito nga na silihan ang iyang mamon or kanang pagkatawgon sa natong bibingka? Tinuod nga na silihan? Oh, tinuod sir. Unsa na nakita ning paglili nimo ang unsay sitwasyon sa iyang bingka nga pagkatawgon natong bingka nga nasilihan unsay may sitwasyon ato okay pa or pula naglagom or nanghubag or sabay purma adto? Murag dili to sir bay kay gabi naman ka kuan. Sa nanghubag? Oh, nahubag na mura na gitimplahan og ayo ba. Sos, mura lugar og kinilaw. Kinilaw na pwede na bitaw kaunon. Na. Nabusa din nagdagan-dagan siya dito sir. So sa imong tan-aw katong iyang pagkatawgon natong bibingka sa imong tan-aw nasudlang gigsili. Oo. Nasudlang. Kay duha ba ka kumkumka sa kuno ko to gipakaon gidapal gibusog lugar tong sili? Agi ayo gid sir. Sus, pero sa imong tan-aw makaabot to sa doktor. Murag kuan na sir. Anang kuan siya manghubag siya pero sa ngalan nga kuan man makaabot man sa doktor okay ra to siya. Ana sir murag. Sige. So mo ni mga higala no ang tambag ni sir nga bisan patuod og walay marriage contract sa ngalan nga nag-uban na nagpuyo na sila live-in partner na nya na po'y anak ang tambag ni sir nga dili na maayo tumpangan sa iyang manager ang mao nga lalaki. Bisag unsa ka gwapo kay matud pa sa mga silingan gwapo daw sa lagi tong lakiha pod. Unang nadala pod ang manager. Pero mo lagi bisag gwapo tuod pero na magoy live-in partner. So kulang naman lugod og kasal to sila. Irespeto nato ang maong live-in partner sa isip usap pod ka babae. So sir kanang unsa pay dugang nimo matambag nimo sir sa mga live-in partner nga mga laki nga naa diha nagtrabaho isip usa ka trabahante sa ilang manager. Kana sila nga di na sila motungpang sir kay aduna naman sila anak. So dura na pod sila live-in partner. Oh, ana sir. Unya sa akong tan-aw sir, itama lang ko kung sayop ba. Ang mas maayo siguro sir nga pakasla na pod nila ang ilang live-in partner nga labi na ana sila anak. Oh, ana gid sir. Okay, para nga dili na mahimong rason sa manager nga live-in partner pa man na ang imong kuan. Ang imong asawa nga imong giingon. Para pod nga legal na pod siya sa iya nga live-in partner mahimo nga formal na pod sila. So muna siya no mga higalag mga igsoon ako pod nga masulti nga kung mahimo kadto ang mga lalaki nga dunay mga live-in partner no nga mga labi na dunay anak pakaslinan ninyo na inyong asawa kay aron nga dili na mahimo nga isyo o istorya sa kanang gitawag og manager sama ani sa nahitabo karon mga higalag mga igsoon. So muna nga tambag no. Oh, sir. Nga inyo na kanang pakaslan ang inyong mga live-in partner para nga dili na pod mahimong isyu sa mga kanang uban nga mga tao. So mo na siya mga higala. So sir kanang dinhi lang kutob sir daghan salamat sir og maayong adlaw nimo da sir. Salamat pod sir. Sige sir, salamat.